স্যার আপনি রাতে এনাকা হয়েছে গেলে দাও এনা করবে একটা কাম করে আপনি যাইনি তোলা ইনভেস্টমেন্ট का क्या कर एक्सक्यूज मी हेलो हेलो बेबी আপনি কোথায় আছে बेबी কি হয়েছে মই এটা অফিস আছে তো কাম দেছে আপনি মই ওরা ফোন করো তো ইরিটেট তো হন না আপনি না আপনি বেশি মিস করে দে ओके ओके अच्छा तो ना मैं तो হয়েছে না एक्सक्यूज मी हेलो बेबी মই দুইটা অফিস আছে তো বেবি কাম খতম হয়েছে মই তো বেশি মিস করেছি তো আপনি হয়তো মই আপনাকে বেশি মিস করা আছে তো আয়া হয়তো ইতে ফোন রাখিছে তো আপনি আর মই জিনি আপনি কইছেন হয় মই অফিস আছে কিনা টাইম নাই আপনি আজিকালি মোৰ টাইম নি না দে না মই কি ইগনোর করছেন আপনি না আপনি আমাকে ইগনোর করে আছে বলে মই লাগে কথা নকরে না না মই নিয়ে টাইমই না আপনি লতে তো মই আপনাকে ব্লক করে দেবো ব্রেকআপ দিয়ে দেবো ব্লক ব্রেকআপ বাই আয়া এনা নকরি না এনা নকরি खत्म এনা নকরি আয়া বেবি বেবি बाय बाय टाटा गुड बाय गया हेलो बेबी के लिए कंजे से हो ना कंजे ना আজ তো বাবা আর আমার বড় মেয়েকে বেশি আলাদা করছে মই কুকিং করে না পারে চা বানাও না পারে কিনা বেশি মেয়েকে আলাদা করছে ইনসাল্ট করছে मला साथी नहीं खाना उसो भी मैं के पीछे इंसल्ट করছে আজ को आज तो अपने बाबा मखन आया अपने बाबा मखन पर अपने के ना गाली करा दो ना अपने के बाल हो बोले निमिदे को আছে अपने ला पीछे अपने ना काम করছে अपने ला फ्यूचर हस्बैंड ना प्राउड फीलिंग हो बोले দিব তো আপনি কে আর তুই নেই না আপনি কাম করি থাকা খান আপনি যে আপনি বাবা মখান তো আপনি কি নিমিদে ভাল নিমিদে ভাবি দেছে তো না কি কোয়া আপনি না मला पापा रो मन होते चाहिए साथी गुना থাকবে मिसअंडरस्टैंडिंग इना आया इना नो हो মই কোয়া তো না আয়া প্লিজ শুনি না মই তাহান কে সাপোর্ট ন করে हो আপনি তাহান কে সাপোর্ট করি না মই যেন সাপোর্ট ন করি না তুমি তাহান লতে বুইবি আই হেট ইউ আস মই তাহান কে সাপোর্ট ন করে কোয়া মই আপনি मैं ब्लॉक कर दूं अपनी बाय प्लीज फोन रखे ना प्लीज प्लीज itu bakle so so makar tek kini ada baby okay hello baby aya क्यों छे के लिए कंदे से बेबी अजी मला पापा मान दे बेशे मला तो हल्ला करছে বাবা আমাকে আর मला पापा तो मुदु खाई ना मैले कुत्ता नि ना मैले पीछे हल्ला करছে पापा तो मैं पीछे बिया लगे मला पापा मान गया प्लीज चलें ओए ओए ना মই गुस्सा दे अपने बाबा लो दे अम्मा बाबा खान दे ना पीछे गुस्सा दे स्पेशल अपने बाबा ना मुदु खाई ना आई ना अपने होते ना हल्ला न करू लगे झगड़ा न करू लगे अपने बाबा ना होय हस्सा को अपने कुत्ता निसना जोगा के को अपनी ना मला पापा मगन की किना गाली करू पारे अपनी ना पापा मगन के सबिना मला पापा की किना कुत्ता कुछ अपनी कौन है अपनी हां आई रियली हेट यू मला पापा मगन के ना नको बिते अपनी ने मला पापा मगन नि बिते प्यार कथा न करबी आई ब्लॉक यू आई हेट यू बाय ब्रेक अप रुकी फोन ना प्लीज रुकी ना मैं फक ताइके हेल्प কৰি लेबी ताइके सपोर्ट কৰি लेबी এটো নহয়
মই আৰু তাই লগা বাবা মাখন নিমিতে বিয়া বুলি এইটো নাই মই কি কৰোঁ ক্লিয়াৰ যায় হেল্ল' ডাৰ্লিং হ্যালো বেবি মই তো বেশি এক্সাইটেড আছো আপনাকে লগ করলে হয়তো লগ মই বি এক্সাইটেড আছো আপোনাকে লগ কৰিলে দ মই দুজন লগ করা তুমি না मलाई একটা ফ্রেন্ড কে আনিব দে আপুনি সাথী নি আহিব কোন সাথী নি আছে আপনি मलाई ফ্রেন্ড কে না জানে কো মই আপনাকে ফটো পাঠাই দিব না আপুনি হোৱাটছএপতে পঠাই দিওঁ মই ফটো অ'কে অ'কে মই চাব আপনি তাতে চাই লবি দে ওকে একবার চো বেবি মই পাঠাই দিছি আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপতে পাঠাই দিছি সবই না বাৰু কি দে তাই আছে কিনে আছে मला ফ্রেন্ড তাই তো সুন্দর আছে তো আপনি সাথে তো ভালো আছে তো কি কোৱা আপনি না মানুহ খান লাগা মাইকী খান কে চাই কিনে বেছি খুশি পাছ না মই জানি থাকিছে আপনি মই কে নইনা আপনি মহিলা সাথী খান কে বেছি মৰম কৰে কই না আজ জীবন না আপনি আর মই দুজন ব্রেকআপ হইছে দে আই হেট ইউ আই উইল ব্লক ইউ ব্লক বাই खत्म আহান কে লাইক করা নহয় না মই না বলবি তা बाय बाय टाटा আয়া गुड बाय गया fuck that Hello, baby. Hello. Baby, network অলপ বেয়া যাও হ্যালো বেবি হ্যালো হ্যালো হেল্ল' হেল্ল' শুনে আছে নেটৱৰ্ক বেয়া আছে হেল্ল' শুনি আছে না নেটওয়ার্ক লা প্রবলেম নহয় না আপনি মই লগত কথা করব মন নাই তো আপনি মই কে ইগনোর করাছে তো এটো কারণে নেটওয়ার্ক লা প্রবলেম আছে কইনা আপনি মিছা মিছা মই কে কইছে তো না নেটওয়ার্ক লা পাহানা নকরি আই রিয়েলি হেট ইউ মই ব্রেকআপ করেছে আপনি ফোন নকরি মই ব্লক করে দেব আপনি বাই ফোন না রাখে প্লিজ প্লিজ কি করব